जनरल ओबीसी कार किछि देबे सर सेटा पय आज पर्यंत एटे मैच नहीं सरला नले जनरल को देख न आज यही मत नथिला जेतु हम आदिवासी नमस्कार ओडिशा युवा न्यूज को स्वागत करुच्ची मुगोरी वर्तमान जिलापाल कार्यालय सम्मुख में नवरंगपुर जिले में विक्रमपुर पंचायतर देउला ग्रामर लोक मैंने आज एकाठी होती समस्त ग्राम बासिंदा आसछन्ती तो सीधा सड़क आम पचारि बुझा कौन समस्या रही जो आमर नदीबंध योजना तो सहित प्रशासन मनमुखी कार्य को लेकिन आसछन्ती सर कौन कहे कौन समस्या रही कौन सब दाबी देके आसछन्ती। हाँ 5 घंटा गाँव आमर समस्या रोची टोरी गनीठाट नदी उपरे गोटे डैम तैयारी होती जोटा कि प्रशासन मनमुखी व्यवस्था करुच्ची जल नदी लेवल रे जीव बोलिक कही आउ डैमटा आरंभ करदे आम किसी जानी पारलु नहीं किंतु देखला बेलू मझे गोटे पुलिस सभा करी से माने सबू जमी अधिग्रहण कर समस्त को ये कले से गोटे संकेत आसला जे आमर जमी जाक सब पलैब पाखापाखि 100 एकर आमर आदिवासी मानकर जमी ये नदी रे जलपूर्ण होकर आमे को हिसाब रे आमे बंचबू से जिनिसटा आम यही कलेक्टर ऑफिस रे आसिक योगदान करूँ आ गोटे लिखित माध्यम कलेक्टर अन्य वीडियो तहसीलदार को देवाई आम ये सबू लोक 5 खंड गाँव लोक जमा हो जेहेतु कहुचे पल्ली ग्राम सभा बिना पल्ली ग्राम सभा सबू कम गुड़ाक आरंभ कर जो नदीबंध योजनार आरंभ तो सहित विभिन्न जमी जमा भी माने कौन समस्या रही कहुचे तो कौन कहे निश्चिंत भाव से जो पुलिस सभाटा बिल्कुल है नहीं किंतु गोटे प्रोजेक्ट तैयारी करवा पूर्व पुलिस सभाटा प्रति गाँव में हवा कथा जेहेतु गवर्नमेंट गाइडलाइन अच्छी ये गाइडलाइन बेखातिरी करी सीधा सड़क नदीबंध स्टार्ट करदे जहाँफल आम कि जापारू ना बर्तमान जब शेष मुहूर्त आम जानूचु आमर एकर एकर जमी भिटामाटी आमर चली जाऊँ से आम हजार हजार जमीर हिसाब किताब आम पाइपरनु एवं पर्यंत केते जमी जीव सेटा भी आम जानू किंतु 3टा पर्यायर बाहर बोलिक जना जाऊँगी बर्तमान को 700-800 एकर जीव बोले पुणी आउ सेकेंड पेज रे आहरी किसी बाहर बोलिक एटा शुणा जाऊँगी किंतु एवं पर्यंत सटीक आकलन हो पारि ना सर के आरंभ आगुरी किसी आपण को अवगत करा जायतिला जे आपण ग्रामवासी मानन को आमे ई सब डैम गुडा को बनेबू कोनोसी किछि कागजपत्र कोनोसी भी किछि आपण को सूचना देइथिले बिल्कुल देई नाथि किछि दिया ही नहीं किंतु हबो बोली कि सुना जाउतिला हेबा पूर्वरु भी ये जिनिसटा को हमको हाईलाइट करबा कथा किंतु बिल्कुल करा ही नहीं जोटा परवर्ती समय रे ग्राम सभा करिसंती गत 17 तारिख रे 17 तारिख रे करा हला किंतु ग्राम सभा जोटा कि जमी अधिग्रहण करा जीवो बोली कि डायरेक्ट कहले सेटू आमे बहुत माने विवरित होइकरी अछु आमे आउ हमर पाटरू या नै काना जेहेतु हमर भिटा माटी चल जाउछ एको नै किछि विधायक सान को आपण जणैतिले कि ये समस्या को नै के नहीं जना ही नहीं किंतु विधायक सार थिले से टाइम रे जते बेले भित्ति स्थापन हैला सदाशिव प्रधानी सार कहले जे कौन सी जमी जीव नहीं केवल नदी लेवल रे ही पानी मेंटेन होकर जीव कार जमी क्षतिग्रस्त करने देबू नहीं बोलिक यही प्रतिश्रुति देते जहाँफल आम से अनुसार पानी लेवलटा केवल नदी लेवल रे ही रहा किंतु एबे शुणा जाउची से पानी लेवलटा एकर एकर जमी को माड़ी जीवार पॉसिबिलिटी अच्छी एबे निश्चित आपण प्रतिक्रिया शुणुले जे कोठी ना कोठी नियम को उल्लंघन करी कहा जाउची प्रशासन से सब काम गुडा को आरंभ करचंती तो सहित विभिन्न जमीर क्षति मध्य होउची सेठी तो कौन कहबे सर विभिन्न समस्या मध्य देखाउची एवं कौन कौन समस्या रही जो डैम साइड रे जमी गुडा को अछि आपणकर कोठी ना कोठी सेटा भी एबे किछि जणा पडुनी से क्षय क्षति मध्य रही तो याकू नै कौन कहबे देखो तो प्रथम कथा तो है आमर विक्रमपुर पंचायत
ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁ ଯାଉଛି ସେ ଭିତରୁ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଅଛି ଉପର ଲେଭେଲରେ ତାଙ୍କର ବି ପାଣି ବୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ କିଏ ଗ୍ରାମ ସଭା ନାହିଁ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ନାହିଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଉପରେ ବସିଲାଣି ଏବେ ଯାଇକି ଗ୍ରାମ ସଭା କରିକି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଏତିକି ଜମି ଯିବ। ତ ଆମର ସେ ଜମି ହେଉଛି ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସେଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆର ଲୋକ ଆଉ ସେ ଜମି ଗଲା ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଜମି ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗଲା ସେଇଟା ମାନେ ଆଉ ଅଲଗା ପଟେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତାପରେ ରହିଲା ଏବେ ପାଣି ତାଙ୍କେ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ସେ ନଦୀ ଭିତରେ ଏକା ପାଣି ରହିବ କହିଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିକି ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଲୋକର ବହୁତ ଜମି ଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ସେହେତୁ ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଆମେ ବିଧାୟକ ଆଜି ଦେଇପାରିଲୁନି ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କେ ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବିଧାୟକ ବି ଜଣାଇବୁ ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଜନପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେଇ କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ାକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଦେଉଳା ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ରଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧଟି ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପରିବାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତତ୍ସହିତ ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ କେତେଟା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଗୌରୀ ଓଡ଼ିଶା A1 ନ୍ୟୁଜ୍।